So what's up, hello guys, ketemu lagi dengan gua Fendi Kurniawan. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi nonton Solo Leveling season 1. Dan kali ini di episode 4 ya guys ya. Nah setelah kemarin di episode 3 nya Sun Jinwoo mendapatkan kekuatan, nah kita bakal lihat nih di episode 4 bagaimanakah Sun Jinwoo kali ini, apakah dia mampu bertambah kuat gitu ya guys ya. Mungkin kalian udah nonton, tapi kita lanjut lagi aja guys, kita nonton lagi aja guys. Tapi sebelum lanjut, gue ingetin buat kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang ya guys ya. Let's go, langsung aja kita tonton Solo Leveling episode 4 season 1 ya guys ya. Ya di episode 3 kemarin Sun Jinwoo masih di dalam dungeon instan ya guys ya. Setelah dia mendapatkan kunci dari hadiah request hariannya itu, hadiah quest harian itu, dia mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam dungeon instan. Dan kemarin di terakhirnya itu Sun Jinwoo berhadapan dengan goblin. Setelah mengalahkan 3 goblin, dia bertemu sama werewolf ya guys ya. Dengan gigi dan taringnya itu, gigi taringnya sama tahannya itu besi guys. Nah ini dia guys, dia lawan werewolf ini ya guys ya. Dan Sun Jinwoo nggak punya senjata guys, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya guys. Ya lagi terpojok dia guys, kita langsung aja cepetin ya guys ya. Nah ini dia guys, lanjut lagi guys, lagi terpojok sama werewolf apa werewolf ya, werewolf ya guys ya. Serigala merah guys, kalau di sini serigalanya merah guys ya. Tapi karena dia sering berlatih, jadi ada quest harian itu dia berlatih untuk sit up, push up, lari, jadi kekuatan fisiknya itu meningkat guys. Oh dia mengeluarkan pedang guys. Mantap sekali. Iya guys, dia punya pedang tapi dia nggak bisa nyambut pedangnya guys. Nah ini dia. Wah, pedangnya digigit sama serigala guys. Mantap guys. Jadi emang kekuatannya itu udah semakin kuat ya guys ya, Sun Jinwoo nya guys ya. Mungkin karena quest hariannya gitu guys, jadi dia fisiknya itu sudah tambah lebih kuat. Dia berhasil ngalahin 2 werewolf guys, yang satu kabur guys. Oh naik levelnya, udah level 2 guys, udah naik level 2 guys. Nah ini guys, dia udah menyadari kalau dia bisa lebih kuat guys. 魔法石じゃなくてアイテムをくれるのか。
俺に起きている不思議な現象、ゲームのようなシステムに支配されているのであれば、ここのダンジョンやモンスターたちは現実のゲートとは違うのか。ストア発見。購入。初心者は利用できないんだな。売却。20ゴールド。現金でどのくらいの価値があるんだろう。まあこのダンジョンはせいぜい E 級くらいだろうから、20ゴールドなんて大した価値ないんだろうな。さてと、どうしようか。ボスを倒すまで外には出られない。機関石があれば出られるみたいだけど、それもどこにあるかわからないし、長期戦になれば食料が。E 級とはいえ、俺一人でボスを倒すのは無理だ。いや、ある程度レベルが上がれば可能かも。その前に死ぬかもしれない。 masih ragu-ragu dia guys, masih ragu-ragu buat lanjut atau pergi gitu. Nah, ternyata yang lari tadi itu bawa kawanan guys. Dia manggil teman-temannya guys, Direwolf-nya. Wah, wah, kena gigit tapi bajunya guys. Nah ini guys, dia udah membulatkan tekad ya guys ya, biar lebih kuat lagi ya guys ya, biar bisa nyelamatin ibunya guys. Karena tekadnya itu dia jadi yakin guys. Nah, apa ini guys?武器ってのは結局のところ消耗品だもんな。いくら金を出してもダンジョンをいくつか回ればこのありさま。でも一段落ついたみたいだ。狼の牙34本、古くなった探検2本、旅人の服、そして意外と楽に手に入った機関石。帰ろっかな。でもこんな簡単に強くなれるチャンスはもう来ないかもしれない。機関石を使うとこのダンジョンはどうなるんだろう。消えるのか。ゲームでいう期限付きイベントのように跡形もなく消えてなくなるのかもな。どうであれ、俺は得体の知れない何かの支配下にあるようだ。お釈迦様の手の上ってやつ。前に進むか引き返すか。Masih mau lanjut guys, ternyata guys, Jinwoo-nya guys. Hai, Ijuhi desu. Ijuhi. Ini yang di season 1 bareng Sun Jinwoo guys. Healer peringkat B guys. 現在フリーのハンターをかき集めて対応中なのですが、ヒーラーの数が圧倒的に足りなくて。わかりました。レベルが上がれば上がるほど少しずつモンスターを倒すのが楽になる。
表示される文字の色が変わった。おそらく白は比較的弱く、オレンジは俺と同じくらい。 Oh, namanya Likan guys. Yang tadi werewolf itu namanya Likan 今では guys. 白に見える。それだけ俺が強くなったってことだ。 Namanya Likan guys. Kalau di anime-anime lain kan namanya werewolf gitu ya guys ya. Di sini namanya Likan guys. この下にいるのは怪物。鳥肌が立つ。 Nah ini dia masuk ke ここではもうレベルが ruang bos. Oh udah level 15 guys ternyata guys. 続けると剣が持たない。 Udah level 15 loh guys, cepet loh guys. Nah ini masuk ke ruang bosnya ini guys, kayaknya. この駅の階段ってこんな長かったっけ？ Masuk ke ruang bos guys. Jadi di stasiun bawah tanah guys. 駅の面影ゼロだ。 Suasananya itu loh guys, menyeramkan ya guys ya. Tuh, kena serang guys. 剣が。 結構レベルを上げたのに。 Monster ular. Namanya apa ya? お前がここの主なんだな。 Siapa itu guys tadi namanya guys? この剣じゃ歯が立たない。素手なんてもってのほかだろう。 Kita lihat dulu guys, namanya siapa guys? Kasaka guys. Blue Venom Feng Kasaka. Namanya Kasaka guys. Besar banget ya guys ya. すごいスピードに体重を乗せた攻撃。奴の防御力を無効化するしかない。でもこの分厚い鎧をどうすればいいんだ。 Pedangnya itu udah patah guys, pedangnya Sung Jinwoo guys. 元に食らえば死ぬ。 Wah, masuk ke dalam air guys. Wah, Jinwoo-nya kena serang terus guys. Wah, kowe dilempar kereta guys. 強くなれたと思ったのに。 でもまだ力不足なのか。あとどれくらい強くなれば嘲笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。人類最弱兵器。最近そう呼ばれてるらしいじゃないか。はい。まったく幼稚なことを言う奴らがいたもんだ。おめえを返上できるように頑張りなさい。はい、わかりました。 Udah level 15 tapi belum bisa ngalahin Kasaka ya guys ya. 弱いからあんなあだ名までつけられるんだ。弱いから舐められるんだよ。俺だって自分が恥ずかしい。強ければ圧倒的な力があればおのずと優位に立てる。無力なばかりに強者の前では何もできず恐怖に震えただ呆然と立ち尽くすだけ。弱いから見下されるんだ。知識があっても頭の回転が速くても人のためを思っても強者の前ではあっけなく裏切られる。優しさなんて無意味だ。だから強くなるんだ。そのためにここまで来たんだ。 Kelempar atas guys.
Ini guys, kekuatannya keluar guys. あいつに比べたら、あの時の恐怖に比べたら、こいつなんかよやな。 Kulitnya itu keras guys, jadi udah pedangnya patah, kulitnya keras. Oh, tapi dengan kekuatan fisiknya Song Jinwoo dia berhasil membuat kulitnya itu luka guys, dicekik guys sama Song Jinwoo guys. Jinwoo-nya tidak mengandalkan pedangnya ya guys ya, karena pedangnya udah patah dan kulitnya itu keras. Dia mengandalkan kekuatan fisiknya guys, jadi dicekik guys. Dicekik sampai putus kayaknya guys. Iya, sampai putus guys. Blue Venom Kasakanya guys kalah guys, dan dia mendapatkan pedang guys. Wah, bukan pedang sih, Dagger ya, pisau. Dagger itu semacam pisau gitu guys. Kasaka Venom Fang Dagger. Wah, mantap guys. Sama dia mendapatkan Kasaka Venom Blend Potion guys, jadi mendapatkan potion. Nah ini guys. Nah dia kembali ke dunia nyatanya guys, karena dia udah mengalahkan boss dungeonnya guys.ちょっと入ってきちゃ困りますよ。放送が聞こえなかったんですか？放送って？いやいや、とぼけないでください。ひょっとしてハンターの方ですか？はい、一応ハンターですね。大変失礼しました。現場にご案内いたします。こちらです。はい。また何かあったのか。ダンジョンブレイク。モンスターが外に出てきたみたいですね。もうほとんど片付きましたが、でっかいのが1匹残ってるんですよ。感覚能力がアップしたからなのか。感じる。あそこにいるのがボスだ。写真は撮らないでください。非常に危険です。ヒーラーの皆さん、タンクを集中的に回復させてください。言われなくてもやってますよ。Oh, yang tadi apa namanya muncul dungeon itu ternyata udah jadi dungeon break guys, dan ini monsternya keluar dan ini tinggal bosnya ini guys. 急増チームのせいか連携が取れてない。ランクも低いな。おそらく E 級が8人くらいと D 級が1人。その D 級はタンクだからとどめを刺すこともできずに長期化してる。ヒーラーは D 級2人に B 級か。ちょっとお姉さん、早く回復させてください。 B 級のヒーラーなんでしょ。何ぼーっとしてんですか。はい、しっかりしてよ。1週間が経つのにまだ克服できてなかったんだ。まあ無理もない。俺だっていや、ボスは D 級。さっきまで戦ってたボスより下だ。上級ハンターがいないと無理です。奴の防御さえ無力化できたら勝てる。
dengan menggunakan itu ya guys ya, pedang yang tadi udah patah guys. 岩を突き破る強力な一撃を Langsung dilempar aja guys, kena ke mukanya guys. Langsung koet guys. 俺たちやったんだ攻撃が通用しなかったのにどうして防御が崩れたんだ俺たちの攻撃は1ミリのダメージも与えてない。さっき飛んできた何かが十数人がかりで傷一つつけられなかったボス級のゴーレムをこんなもので倒すなんて。すみません。はい。あれ誰が投げたんですか。ああ、それはあちらのハンター。あれさっきまで凄まじい破壊力。上級ハンターなのか。 Wih, ini guys, perubahan fisiknya itu udah kelihatan guys. あのゴーレムあんまり体力残ってなかったのかもな。 So dia nyadarin guys, Chuhei-nya menyadari ya guys ya, yang nyelamatin Jinwoo guys. Padahal dia hanya menggunakan apa namanya, pedang yang udah patah ya guys ya, terus dilempar kena push dungeonnya langsung koet ya guys ya. Nah jadi itulah guys video solo leveling season 1 episode 4 ya guys ya. Jadi Sung Jinwoo yang masuk ke apa namanya, dungeon instan berhasil mengalahkan bos dungeonnya, yaitu Kasaka guys ya, ular Kasaka ya guys ya, Venom Blue Kasaka. Oke lah guys, jadi itulah video kita hari ini. Kita bakal lanjut lagi di episode 5 season 1-nya guys. Tapi jangan lupa gue ingetin buat kalian klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang guys. See you next my video and bye bye.